ओके. आज जे कोर्टान ऑर्डर दिला बाबा कशनाक बाबा कितें एक्झॅक्टली दिला तुमी? They had gone to the court Who to called them? those cable operators to stop us from cutting those cables which were कशे ह्या पद्धती lay केलेले. So as per the new guidelines of this telecom, the Telecom Right of Way Rules 2024, Official Gazette of India dated 1709, the High Court has said to make an individual application to our department. And if that individual application is made, and to consider it कोणाचे आसा पूण ते तशें अशें bunching नाही कितें आसा जाल्यार we can consider, but wherever underground it cannot be considered. If it is overground then it can be considered. That is what they have said, but there is no stay. That stay has been rejected, injunction has been rejected. And if they show us the line and everything and make us an application and file us the fees with a penalty and all and whatever this, we will think over it. So your work stands continued at the moment. From first we will think, we will see whose application is there or something is there or something. We have to check it. But haphazardly whatever the cables are, those have to be removed. फर्स्ट फाल्यांचा नो आयचा No, कितें? first from first whatever So is there. 31st deadline we have adi. given a first line. So first we will take a decision. We will ask our chief engineer. Chief engineer will discuss with that, and if there is any application and all, then that we will, if it is in line with us, we can think over it. सो ॲप्लिकेशन आय टी डिपार्टमेंटा थ्रू येऊन जाय का ते इंडिव्हिज्युअल ॲप्लिकेट ते म्हणतात ते रजिस्टर Actually, that IT department, as per 8.7, the application should go to the IT department. IT department with our policy, they have to ask us, and then we have to give stability certificate and that this with the GIS marking and all. म्हणजे GIS जिओ टॅगिंग बीन जाय, पोलाचे नंबर खंयच्या पोला वयल्यान वतले. दीस अशें न्ही की 100 तूं लायन एकाच पोलार घालतलो, तशें जावचें ना. Okay, and you said in line. When you talk about in line, जाल्यार पोलाचे नंबर बा म्हणटा. Because when you talk about cables, it is not only Panjim city. It is connected all over the state. So how it would work That's then? why High Court has said individually to apply, because each one's way is different. Right to way is different. प्रत्येकाचो right to way different जाता हो. म्हणून अप्लाय करूंक जाय आनी दाखोवंक जाय खंयची रायट टू वे आसा तो. आनी इफ द रायट टू वे ऑल्सो एप्लायज टू बिल्डिंग्स एंड ऑल. मागीर ती बिल्डिंग्स असले ताका CCP आनी कोणते लागतले ते. No, पूण एक कनेक्शन कोणाच्या एक 100 घरां एका विलेजीन आसा. फॉर डिफरंट कनेक्शन्स डिफरंट केबल ओडप आसता. सो ताका डिफरंट एप्लिकेशन करचें पडटा. केबल घालतलो जाल्यार तुवें पयलीं कॅन्सील म्हणून तुज्या नांवाचे केबल घालचो पडटलो, नाल्यार आनी कोणाचो जाल्यार तो केबल घालचो पडटलो नांव घालून. वी शुड आयडेंटिफायड न्हय ते आयडेंटिफाय केबल कितें आयटॅक आसा नाल्यार सीटॅक आसा कितें तो केबल ताचें नांव आसूंक जाय. ते सगळे एकूच टायप केबल असले कोणाच्या घरान खंयचो केबल तांचें नांव आसपाक जाय. ताणें स्वता आमकां आयडेंटिफाय, वी वील सर्वे, ताणें आमकां सर्वे करून सांगूंक जाय, वी वील गो एंड इन्स्पेक्ट इट. तशें ताका प्रोसिजर व्हडलो आसा. सर जसे विलेजीन जे केबल्स आसा न्ही, आतां विलेजीन बेती सायडीक अंडरग्रावंड जाल्लेले आसा आनी थंय न्यू पोल्सूय घातलेले. अंडरग्रावंड जंय पळय घाल्लेले आसा थंय डक्ट दवरलेले आसा. दॅट इज अवर फॉर्म. आतां डक्ट दवरूंक ना जाल्यार तांणी डक्ट करचो पडटलो. दॅट इज द रायट टू वे. तुका जाय जाल्यार हांव दिता. तातूंत आतां लेटस्ट केला तांणी ते डक्ट दवरप कितें सगळें सांगता. अंडरग्रावंड जे केले न्यू पोल्स घातल्या, ओल्ड पोल्स तशेंच सांडलेले आसा आनी त्या ओल्ड पोल्सांक हेंच्यांनी केबल घालून आनी न्यू पोलाक सुद्दां अटॅच करून ते मॅच केलेले आनी थोडे प्रायवेट प्रॉपर्टीक सुद्दां येयल्या. वॉट हॅपन्स आतां एका झाडाक केबल बांदल्या, ते झाडाक केबल बांदल्या आनी पोलांकूय ते झाडा सकट झाड पडले जाल्यार ते केबल सगळे ओडून वता. दॅट्स वाय म्हणूनच हे हॅप हॅजार्डली आनी इल्लिगल जाला म्हणूनच हे केला. आनी तुका ते कंप्लीट लायन नवी घालची पडटली. So what you would like to, as an engineer, what you would like to tell the customers, because आयज जेन्ना एक खंयचें कनेक्शन ते कस्टमरान घेतलेलें. आमचे इलेक्ट्रिकल लायन आसा पळय ती कशी आसा, तुका अंडरग्रावंड घातलो, तुका मिटर आसा, तुका आयडेंटिफिकेशन आसा सगळ्या. म्हणून तुका कळटा ताका शॉक दिलो जाल्यार कोणाक कळटलो खंयचे. हांगा तुका खंयच्या केबलान कोण वता कांयच कळना पात्रांव. म्हणून वॉट वी से त्यो सगळ्यो लायनी रिमूव करपाच्यो, तुवें नव्यो घालपाच्यो आनी दाखोवपाच्यो. So fully technology wise customized system use करचे पडटले. Cables technology, now there are latest technologies. There are satellite systems have come in everything. तुका तशें हें करपाक जायना. पूण वी कॅनॉट रिस्क द लायफ ऑफ द consumer or someone else for this purposes. That is our thing. So it is not only for internet, then it is for every cable. Every cable, and the order is for every cable today. It has been said in this. You can read this paragraph. It is said. See, I'll read that paragraph of that. After hearing
the matter for some time, learner senior advocate Koel Pereira submits that applicant who represent the interest of the licensed cable operator within the state would make a representation to the electricity where it would be raise issues to the subject matter. आता पुढे ताणी म्हणला ऑफिशियल गॅझेट द ॲप्लिकेशन वुड बी इंडिव्हिज्युअली लायसन्स होल्डर टू अप्लाय परमिशन टू सीक राईट ऑफ वे टू ले वायफाय or cable networks. So those are all, both are considered in this as per here, and they have done. That is what our सो this. आता तांकां प्रॉपर प्लॅन प्रॉपर कितलो किलोमीटर आणि डिस्टन्स जीएस टॅगिंग तुका ते बेस्ट नाही ते जीएस टॅगिंग बिगिंग करून जिओ टॅगिंग सगळे करून तुका केबल तुझो घालून सगळे करून परते घालून दाखोवचे आणि Proper अशें plan. पंचिंग बिंचिंग करूंक सो मेळचे प्रॉपर प्लॅन करून दाखवतो सगळे घालून दिवचे पडटले जाल्यार आमी एक वेळ वी वील थिंक अबाउट इट इफ इट इज नॉट रिस्की आणि ऑल म्हणजे तुझे केबल जर एक स्ट्रेट लायनीन वता रायट टू वे दिवपाक काय प्रॉब्लेम एका तुम्ही 31st आवर्सान एका इतलो टायम लिमीट आसा बाबा बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ प्रोसिजर टू बी फॉलोड सो फर्स्ट आवर्सान मागीर नाल्यार तुमी कट करीत रावतले दॅट वी वील टेक अ मिटींग ऑन फर्स्ट आणि कोणे ताका टायम लिमीट दिवचा पडटलो सर, कोणाक टायम लिमीट आमी फर्स्ट पर्यंत टायम दिल्ले हय, ताका तेंच. आनी ते बरें हे दीस लूज आर नॉट लॉज आर नॉट कम नाव इट इज फ्रॉम एप्रील सप्टेंबर 2023 it is not now that time after that our honorable minister for IT has said that तुम्ही करना जाल्यार from 1st October we will cut still then we gave them 3 months time आता सुद्धा तांकां आमी अप्लाय करपाक दिला सगळे घालून करपाक पूण कोण सर ते ओल्ड केबल सुद्धा आमी कितें करप कोणाचे केबल दवरप आयडेंटिफिकेशन कितें आहा केबलांक हांव परते परते विचारता आता तुजें आयडेंटिफिकेशन तूं दाखयता थंय केबलाक नाका फाल्यां तूं तुजो केबल घाल तुजें नांव घाल त्या केबलाचेर वी कॅन